Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir lexique, l'utilisation du dictionnaire, donc page 23-24. غادي نبداو j'observe et je découvre. Donc عندنا واحد l'article. Donc هذا كيتسمى article de dictionnaire. Donc عندنا واحد لو مو civil. Donc هذا هو l'entrée ديال هذا l'article. وعندنا دي مو اللي مشروحين. Donc عندنا civil, civilement. Donc civilisation هادو دي مو de la même famille ديال هاد l'entrée. Donc civilisé, civique, civisme. Donc عندنا les noms, l'adjectif, عندنا des adverbes, etc. Donc حتى كنساليو. donc وعندنا هنا par exemple عندنا عاد ابخي سيفيزم كندوزو دونك الكلير. دونك فوالا عندنا بزاف ديال دونك ليسونس ديال هاد لو مو هذا. الوغ بالنسبه للسؤال الاول دو سيت باج est-il extrait. دونك ملي خديناها دونك سيت باج est extraite d'un dictionnaire. donc كتسمى article de dictionnaire. donc voilà quel est le mot qui est placé en haut, donc en haut de cette page et quoi sert-il. donc si le mot civil, donc il sert à indiquer le premier mot dans cette page qui تسمى entrée. donc هاد civil كيتسمى entrée ديال هاد يعني هاد لاباج هادي ولا هاد l'article. par quelle lettre les mots expliqués commencent-ils. donc la lettre C. donc عندنا C. dans quel ordre les mots de cet extrait sont-ils rangés. donc ils sont rangés par ordre alphabétique بطبيعة الحال. donc هكا متابعين. de quoi le mot civilisation est-il suivi. donc عندنا civilisation. donc نقلبوا على le mot. donc civilisation عندنا par le verbe civiliser. donc le mot civilisation تابعوا le verbe civiliser. je manipule et je réfléchis. donc j'écris 3 mots expliqués qui sont placés après le mot civilisation dans cet extrait du dictionnaire. donc عندنا civilisé وعندنا civique وعندنا civisme. comment ces mots sont-ils classés. donc ils sont classés par ordre alphabétique. donc عندنا civil. donc il غتبعها Q. donc Q غتبعها donc civisme. donc S. L كتسبق Q كتسبق S. comment ces mots sont-ils classés. donc par ordre alphabétique bien sûr. pourquoi le mot civilement est-il placé avant le mot civilisation. علاش civilement قبل من civilisation. عندهم هما متشابهين في civil وعندنا الاختلاف ما بين E و I. حنا في الديكشنيير كيسبق E كتسبق I. donc civilement غتسبق civilisation. donc la lettre E est avant la lettre I. donc classée donc avant la lettre I dans un dictionnaire. Antédant de l'extrait du dictionnaire, écrit devant chaque mot l'abréviation qui lui correspond. donc civilisation verbe كنديرو V point. civilement donc ADV. donc c'est un adverbe ADV point. civilisation عندنا nom féminin donc N point F point. civique adjectif donc ADG كنديرو ADG point. qu'indique ces abréviations. donc il indique la nature des mots. donc النوعية ديال هاد les mots واش des noms, donc des adverbes, des adjectifs, des verbes, etc. غادي ندوزو دابا البارتي je retiens. dans un dictionnaire les mots sont classés par ordre alphabétique. les mots في الديكسيونير كنرتبوهم par ordre alphabétique. le mot repère placé en tête de la page de gauche indique le premier mot dans cette page. le mot de la page de droite indique le dernier mot dans cette page. On utilise le dictionnaire pour connaître l'orthographe d'un mot, sa nature et ses différents sens. donc باش نعرفوا l'orthographe ديالو, la nature ou المعاني ديالو. dans un dictionnaire les verbes sont écrits à l'infinitif. les verbes كنحطوهم في l'infinitif كنكتبوهم في l'infinitif. les noms au singulier et les adjectifs qualificatifs au masculin singulier. chaque mot est suivi de sa nature. كنديروا هذوك les abréviations باش نبينوا la nature ديالو, son genre, une définition et de renseignements complémentaires. كنلقاو par exemple des synonymes, مرادفات, des antonymes, أضداد. les abréviations indiquent la nature des mots. عندنا verbe كنديروا V point, nom masculin N point un point, adjectif ADG point, préposition donc prep point, synonyme كنديروا sin point, adverbe كنديروا ADV point, contraire كنديروا contre point, pronom كنديروا prone point. donc voilà غادي نشوفوا دابا
les exercices. غادي نبداو ب je m'entraîne. Je range les mots de chacune des listes suivantes dans l'ordre alphabétique. عندنا voyage, mosquée, passionnant, musée, tour, époque, citoyen. دونك citoyen هي الاولى علاش انا كنبدا بالسي غتبعها époque دونك او عاد موسكي. بالنسبه للموسكي او ميزي دونك عندنا او كتسبق او عاد باسيونون عاد تور عاد فواياج. بالنسبه لا ليست بي عندنا ليكتور سبور بروغري بينتور ار يونيفرسيتي يونيفرس. ار هي الاولى كتبدا با غتبعها ليكتور لان باديه بال بينتور لانها عندنا بي وعندنا بينتور و بروغري دونك هنا كيختلفوا في الحرف الثاني او كتسبق ار. سبور عاد عندنا يونيفرس و يونيفرسيتي دونك يونيفرس لان هنا كتسالي في اس هنا مازال عندنا اي و تي و اكسون دونك يونيفرس كتسبق يونيفرسيتي. غادي نشوفوا السؤال الثاني جيكري لا سيغنيفيكاسيون دي زابريفياسيون سويفونت دونك ديت ديترمينون adv adverbe n.f point non féminin conj point donc conjonction adg point adjectif v point verbe. Je cherche dans le dictionnaire le sens du mot civisme et je le crée. Donc civisme c'est un nom point m masculin non masculin. Sens civique je vais نحس المواطنة donc civisme faire preuve de civisme إذا عنده كيتحلى بحس المواطنة ولا المواطنة. Je m'évalue donc السؤال الأول je réécris selon l'ordre alphabétique les mots de chacune des listes suivantes. minaret flambeau industrie monument muraille victoire donc flambeau هي الأولى عاد industrie تبعها minaret عاد monument muraille puis finalement victoire. university univers universel universellement عندنا كيتشابهوا في واحد الراديكال اللي هو univers دونك univers هي الاولى غتبقى تبدا هي الاولى اش غيتبعها دونك عندي هنا اي او او وعندي هنا او دو زل او ام دونك او ان تي في الاخر دونك اوتوماتيكمون او كتسبق اي دونك universel هي الاولى عاد universellement دونك عاد université لان علاش شوفوا معايا دونك الفرق بين universellement و université دونك هنا عندي universellement راه او كتسبق اي دونك universellement غتسبق université. J'ai écrit les abréviations donc nom masculin n.m contraire contre point synonyme donc sin point verbe v point adverbe adv point adjectif adg point. Je cherche dans le dictionnaire le sens du mot voyage et je le crée. Donc voyage est un nom masculin donc n.m point déplacement d'une personne qui se rend en un lieu assez éloigné واحد الشخص كيسافر لواحد البلاصه اللي هي بعيده دونك على المقر اللي كيسكن فيه ولا على السكن ديالو دونك فوالا. اذا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا برودكسيون دو ليكري صفحه 25 ان شاء الله mettre en ordre un texte à caractère narratif. donc كونوا في الموعد الى اللقاء.